إذا صباح الخير. دائما مجلة نادي الصحافة تواصل بطاقم الإداري والإعلامي قافلة الإعلامية طبعا لتتويج العديد من المؤسسات السياحية والمهنيين. طبعا نحن في مدينة تطوان أمام معلمة سياحية جديدة لها مكانتها بطبيعة الحال في المنظومة السياحية الوطنية، هي سو بوتيك تطوان. سو بوتيك تطوان هو مؤسسة فندقية فتحت مؤخرا بطبيعة الحال، وتتوفر على بنية سياحية متكاملة من الغرف والأجنحة السياحية طبعا، وكذلك على فريق متكامل له تجربة في الشأن السياحي. سنحاول أن نتعرف على هذه المعلمة من خلال المشرفين عليها، وكذلك تتويجهم بشهادة التميز المهني، فابقوا معنا. Bonjour tout le monde, bonjour à la presse. Je me présente, Monsieur Antout, Tariq Hantout, directeur général de la chaîne Hôtel Soho Hotels, Soho Boutique Hotels pour le Maroc. Alors, on vient d'ouvrir notre premier hôtel au Maroc, dans la ville de Tétouan, pour plusieurs raisons. Une ville avec une projection touristique très importante, une ville avec nommée industrie touristique par Sa Majesté et aussi par le gouverneur de Sa Majesté dans la région nord du Maroc. Alors, Tétouan avec un potentiel énorme dans le tourisme, on a préféré notre première ouverture que ce soit au Maroc, à Tétouan, exactement. Notre projection sur le reste du royaume du Maroc, ça va être sur les villes de Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir. Ça, c'est les plus grandes villes où on va y aller s'installer avec les autres. Alors, l'objectif, c'est avoir 2 unités hôtelières tous les ans d'ici 2030. D'accord? Ouais, alors c'est tout un projet de développement que il y a un budget de 30 millions d'euros par an pour l'investissement dans les hôtels de Sohotel au Maroc. Aussi, on va créer notre académie touristique au Maroc. Alors, j'ai des accords. Alors, c'est la première fois, bien sûr, qu'on va faire ça. Alors, c'est un programme qui va être avec l'ONMT et le ministère du Tourisme. On va prendre les élèves ou les étudiants qui sont déjà dans les écoles de tourisme à Tétouan, à Tanger, à Rabat. On va prendre des gens qui seront dans le dernier cours de leur formation. On va leur passer un stage, un examen, et ceux qui vont réussir, ils seront déplacés en Espagne dans nos hôtels pendant 4 mois pour faire une formation. Ils vont être logés, nourris, et ils vont avoir de l'argent de poche. Pour ce projet, l'idée c'est former 250 personnes par an. Et pour une fois. Non, pour tout le royaume du Maroc. Alors, on va former les gens, on va les emmener dans nos hôtels en Espagne. Nous, on possède presque 100 hôtels en Espagne, de la chaîne Soho Hotels. On va distribuer ce personnel pour faire les stages et les formations, pour leur faire venir au Maroc, former et s'incorporer à nos hôtels qu'on va ouvrir au Maroc. Ça veut dire à Tanger, Rabat, Marrakech, etc. Ça, c'est un investissement qui va coûter les 500 000 dirhams annuels, plus l'investissement qui sera au Maroc. La chaîne, elle a prévu d'ouvrir ses bureaux centrales pour avoir une centrale de réservation et tout ce que ça veut dire, une centrale de direction générale, que ce sera à Tanger, étant d'origine tangérois. Et juste, je veux dire quelque chose. Mon grand-père, c'est le premier agent de voyage au Maroc.
On a la licence numéro 1, 1948. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent le nom de Sih Ahmed Hantout, le premier agent de voyage au Maroc. Moi, je suis la 3e génération. Moi, oui, oui, jeune, mais quand même, j'ai vécu dans beaucoup de pays. J'ai visité beaucoup de pays. J'ai ouvert beaucoup d'hôtels. النصيحة ديالي اللي كنظن في تطوان سورتو مدينة تطوان خاص أولا خاص تكون واحد الجمعية فيها محترفين السياحة. أول حاجة خاص لو سيكتور توريستيك يعمل كل chaque partie prenant, il doit créer son association, l'association de guides, l'association de restauration, l'association des hôteliers, l'association des taxis. وهادو خصهم يتحدوا يعملوا واحد الجمعية ويخططوا واحد الفكرة اللي يمشيو معها كاملين مع بعضهم. أنا j'ai eu la réunion de monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur c'est le premier qui يدعم هاد الجمعيه وكيدعم السياحه. انا مستعد نعاون في الاستطاعه ديالي بحكم التجربه ديالك بحق خص كاملين نتجمعوا نعملوا يد في اليد، تكون توحد واحد الرؤيه سياحيه باش نحركوا المدينه بطبيعه الحال على عده مستويات. اذا تنشكرك مسيو طارق، بطبيعه الحال الحديث معك جاء الحديث اللقاء مباغت ولكن غادي يكون جميل. بالمناسبه قبل ما نختم معك بطبيعه الحال غادي نتوجوا الفندق بشهاده التمييز المهني، وهذه الشهاده راه ماشي تتعطى هكاك. وتنشكر جميع الاخوان، انا تنعاود نقولها، وحنا بعد ما زرنا طنجه مراكش اكادير، حنا في تطوان تنشكر الاخوان اللي دعمونا صراحه بواحد الشكل كبير. وهذا الهدف ديالنا هو نوقفوا على المؤسسات السياحيه اللي تلعب واحد الدور كبير في تطوير القطاع السياحي، فبقاو معنا. غادي جبنا دوك الشيء. النصيحه ديالي اللي كنظن في تطوان سورتو مدينه تطوان خاص اولا خص تكون واحد الجمعيه فيها محترفين السياحه. اول حاجه خص لو سيكتور توريستيك يعمل كل chaque partie prenant, il doit créer son association, l'association de guides, l'association de restauration, l'association des hôteliers, l'association des taxis. وهادو خصهم يتحدوا يعملوا واحد الجمعيه ويخططوا واحد الفكره اللي يمشيو معها كاملين مع بعضهم. انا j'ai eu la réunion de monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur c'est le premier qui يدعم هاد الجمعيه وكيدعم السياحه. انا مستعد نعاون في الاستطاعه ديالي بحكم التجربه ديالك بحق خص كاملين نتجمعوا نعملوا يد في اليد، تكون توحد واحد الرؤيه سياحيه باش نحركوا المدينه بطبيعه الحال على عده مستويات. اذا تنشكرك مسيو طارق، بطبيعه الحال الحديث معك جاء الحديث اللقاء مباغت ولكن غادي يكون جميل. بالمناسبه قبل ما نختم معك بطبيعه الحال غادي نتوجوا الفندق بشهاده التمييز المهني، وهذه الشهاده راه ماشي تتعطى هكاك. وتنشكر جميع الاخوان، انا تنعاود نقولها، وحنا بعد ما زرنا طنجه مراكش اكادير، حنا في تطوان تنشكر الاخوان اللي دعمونا صراحه بواحد الشكل كبير. وهذا الهدف ديالنا هو نوقفوا على المؤسسات السياحيه اللي تلعب واحد الدور كبير في تطوير القطاع السياحي، فبقاو معنا. غادي جبنا دوك الشيء. Ante todo quería agradecer al Club de Presse marroquí, la prensa, igualmente al gobierno marroquí, a las autoridades competentes en conceder este premio a nuestra cadena hotelera de Soho Hoteles por la apertura de nuestro hotel en la ciudad de Tetuán. Agradezco mucho el apoyo y sobre todo este certificado de calidad de tema hotelero. Muchas gracias en nombre de la cadena Soho Hoteles. Merci.